सांग्रंशाला समायदांखा त्रिपुरा हाइकोर्टनि जस्टिस सब्यसाची दत्तपुर कायस्थाते बिश्वजित पलित बरकनो समायदां रखा त्रिपुरा हाइकोर्टनि चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सांग्रंशाला कायसा पान्दानि बिसिंथि समायदांखा त्रिपुरा हाइकोर्टनि जस्टिस सब्यसाची दत्तपुर कायस्थाते बिश्वजित पलित आ सालो त्रिपुरा हाइकोर्टनि कोर्ट नं 2 खतललु आजिजाक पान्दाव बरकनो समायदां रखा त्रिपुरा हाइकोर्टनि चीफ जस्टिस अपरेश कुमार त्रिपुरा हाइकोर्टनि जस्टिस अंगै सब्यसाची दत्तपुर कायस्थाते एडिशनल जस्टिस अंगै समायदांखा बिश्वजित पलित समायदांमानि पान्दाव मानजाखा हाइकोर्टनि जस्टिस अरिंदम लोड जस्टिस टी अमरनाथ गौड़ एडवोकेट जनरल सिद्धार्थ शंकर देव नखबै गुबुन केरं करं रक in the name of that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. Abuni Shrai Shikang Sabyasachi Dattapur Kayastha Tripura Hasani Judicial Academy Director Tongmani Abu Haikeno Bishojit Polit Law Secretary ni Samung Khlai Tongmani Rajakhara Aguli Nishimi Omiti Kokthum Chini Khorang গত বছরের ন্যায় দুর্গোৎসবের সমাপনে আগরতলার প্যারাডাইস চমুনিস্থিত সিটি সেন্টারের সম্মুখে আগামী 26 অক্টোবর বিকেল 5টায় মায়ের গমন অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। এই কার্নিভালের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলের সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।